सुप्रभात सांग माने आदित्य ब्लॉग को आपण मानक स्वागत। आज बनैबा आमे चूना माछ तरकारी। ठीक अच्छे आमे आज बाछिबा चूना माछ अति सहज ट्रिक रे केमिति ना पानी को आमे खोलिक एमती जदि चूना माछ बाछिया ताहले आमर चूना माछ इजिली सफा हो जिवो। देखंतु केमती माछ सब सफा हो जाउची। तापर आमे एई बाछि सारला परे एई चांगुडी रे आमे ताको भरले के धोई देले तार काती सब छाड़ी जिवो। देखंतु मु एई ट्रिक रे 5-10 मिनिट भितरे केते माछ बाछि सारलेनी। आमे जदि एमती पानी चले करी माछटी को बाछिबा ताहले हमर माछ जल्दी बाछि हो जिवो। ठीक अछि आमे एबे बाछि सारले तरकारी रो प्रोसेस आरंभ करिबा। चलंतु एबे बाछि दबा सब माछ गुड़िक। ठीक अछि देखो मुझे एकाथरे केते गुड़े माछ बाछी माछ सब सफा हो जाइए देखिपुंट। पूरा सफा हो मुझे कम समय मध्य बहुत गुड़े माछ बाछि पारुछि। देखो केते माछ मो हाथ में धरी एकाथरे मुझे बाछीदेवी। आम मैंने बहुत लोक अच्छा चूना माछ खाइबा इच्छा थे भी खाली बाछिया पड़े बोली घरे सब विरक्त हुंती घरणी मैंने से स्वामी मैंने आने डरती से मैंने हैरान करने को चाहती से मैंने आणती चूना माछ। किंतु आमे जदि इजिली चूना माछ को छड़े पारिबा ताहले आमे आराम से आनिके खाई मध्य पारिबा। देखो मु केते केते माछ धरुची एककालीन आ एकाथरे मो माछटी को बाछि दउची। मोर गोटे भल कथा मन पड़ा जो छोट बड़े आम माछ बापा आणुले आम छोट छोट होइतिलु माँ तो आम मन को धरे दिए। आम षष्ठ सप्तम पढ़ुलु माँ आम मन को धरे दिए। आम माछ बाछि बाछि एत विरक्त हो जाऊ जे से चूना माछ अधे आम फोपाड़ी दिउ। पाउंसरे बाछंती माछ छोट बड़े आम जो गाँव में रोलु से समस्त जानी गाँव में रोते माछ सब आम पाउंस लगे बाछंती। तो पाउंस जो दिखाई था आम गोलैक माछ को फिंगी दिउ। बहुत माछ आम एमती फिंगी दिउ विरक्त होकर। देखूँ मुझे देखी देखो पुणी मुझे माछ केते जल्दी बाछि सारे। अधा केजी माछ आनी तादर मु मैक्सिमम 300 खंडे माछ बाछि सारे और 200 खंडे माछ अच्छी। 10 मिनट भितर माछ बछा आराम से हो जिवो। देखो माछ केते सफा हो जाउची। तापर आमे चालुणी माध्यम धोईदेले माछ परिष्कार हो जिवो। देखंतु आमर माछ बचा सरी आसिलानी आ बहुत कम माछ अच्छी आमे बाछि दबा। आगुरु तो पाउंस रे आमे माने बाछुतिले आजिकल तो आ चुली नहीं जे पाउंस आसीबो। तो से कि आजिकल नुआ ट्रिक गोटे आम आपणेबा पाउंस बदल रे पानी रे माछ बाछिबा ना कौन कहते सांग माने आपण माने कमेंट रे जणेबे काहा को सब चूना माछ भल लागे। ठीक अच्छे मोर माछ बाछा सरी आसलानी एबे माछ को भल से धोई दबा। ठीक अच्छे आ अल्प माछ अच्छे देखंतु माछ पूरा सफा एपटे माछ सब बाछा सरी गलानी केते कम समय भितर। आपण माने मध्य ट्रिक को अपनातु आओ आराम से माछ बाछि चूना माछ तरकारी भजा जहाँ इच्छा खातु। आम माछ बछा सरी आसिलानी आ 2-4टी अच्छी बाछि दबा। देखंतु एबे आम माछ बचा पूरा शेष। आम यही चालुणी रे माछ को धोइबा। ठीक अच्छे देखंतु केते कम समय भितर मु सब माछ को बाछि देछि। आको भल होइकरी घसीकरी धुंतु जेमिति कि ता देहरे थिबा काती गुड़ाक सब बाहरी जीव। ठीक अच्छे
ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମାଛ ମୁଁ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ବାଛି ଦେଇଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ମାଛ ସବୁ କେମିତି ବଛା ସରିଛି ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଫା ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ତା ଦେହରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ଏବେ ମାଛରେ ଆମେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଆଉ କିଛି ସୋରିଷ ତେଲ ମିଶାଇ ଦେଲେ ଏବେ ଆମର ମାଛ ପୁରା ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି ଭଜା ହେବା ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ କଡ଼ାଇ ବସାଇବା। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ହଳଦୀ ଲୁଣ ଆଉ କିଛି ସୋରିଷ ତେଲ ଗୋଳାଇ ଦେଇଛେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମାଛଟିକୁ ଭାଜିବା। ତେଲ ଗରମ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ମାଛଟିକୁ ପକାଇବା। ମାଛଟିକୁ ତେଲରେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିଦେବା ଯେମିତିକି ଇଭେଣ୍ଚୁଆଲି ମାଛ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁଗୁଡ଼ିକ କୁକ୍ ହୋଇଯିବ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାଛଟିକୁ ଓଲଟାଇବା ନାହିଁ, କିଛି ସମୟ ପରେ ମାଛଟିକୁ ଓଲଟାଇବା। ଏବେ ତେଲ ଚାରିକଡ଼କୁ ଆମେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିଦେବା ଯେମିତି ମାଛ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁଯାକ ତେଲରେ ଭିଜିଯିବେ। ଏବେ ମାଛର ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ହୋଇଗଲାଣି। ଆମେ ମାଛଟିକୁ ଓଲଟାଇବା। ଧୀରେ ଧୀରେ ମାଛଟିକୁ ଓଲଟାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଯଦି ତଳପଟ ହୋଇନି ତାହେଲେ ଟିକେ ଆମେ ୱେଟ୍ କରିବା, ନହେଲେ ମାଛ ଗୁଡ଼ାକ ଛିଣ୍ଡିଯିବ। ଏବେ ମାଛ ଭଜା ହୋଇଯାଇଛି। ଆମେ ଏଗେନ୍ ଆଉ କିଛି ମାଛ ପକାଇକି ଭାଜିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ହଁ, ମାଛରେ ତେଲ କମ୍ ଦେବେ। ମାଛକୁ ଆପଣ 3 ଥର ଯଦି ମାଛ ଆମର 3 ଭାରି ହେଉଛି ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, 3 ଥର ମାଛରେ ତେଲ ପକାନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଏକାଥରେ ବହୁତ ତେଲ ପକାଇ ଯେତିକି ଭାଜିବେ ତାହେଲେ ମାଛ ଗୁଡ଼ା ଛାଣି ହେଲା ଭଳି ହୋଇଯିବ, ବହୁତ ତେଲ ପିଇଯିବ। ଏବେ ଆମର ମାଛ ଭଜା ସରିଯାଇଛି। ଆମେ ପରିବା କାଟିବା। ମୁଁ ପରିବା ପାଇଁ ନେଇଛି କେବଳ ଆଳୁ 2ଟି, ପିଆଜ 2ଟି, ଟମାଟୋ 2ଟି, ଲଙ୍କା 2ଟି ଆଉ କିଛି ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ର। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମର ଏବେ ସବୁ ପରିବା କଟା ସରିଯାଇଛି। ଆମେ ଏବେ କୁକିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିବା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କିଛି ସୋରିଷ ମସଲା ଆଉ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ, ଏତିକି କେବଳ ମୋର ଇନଗ୍ରେଡ଼ିଏଣ୍ଟସ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଲଙ୍କା ତେଲ ଗରମ କରିକି ତା ଦେହରେ 2ଟି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପକାଇବା ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁଜୁରାତି ପକାଇଦେବା। ଏହା ବାସ୍ନା ହେବା ପାଇଁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ଖାଇବାକୁ ତରକାରୀ। ଆଉ ରହିଲା ଆମର କିଛି ଗୋଟା ସୋରିଷ ପକାଇବା। ସୋରିଷ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଆମେ ତା ଦେହରେ କିଛି ଗୋଟା ରସୁଣ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆମର ଆଇଁଷିଣିଆ ଗନ୍ଧ, ମାଛର ଯେଉଁ ତରକାରୀରେ ଯଦି ଗୋଟା ରସୁଣ ବ୍ୟବହାର କରେ ଆଇଁଷିଣିଆ ଗନ୍ଧ ରହିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁକି ଆମେ କିଛି ଗୋଟା ରସୁଣ ଏବେ ପକାଇବା। ଏବେ ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ର ପକାଇଦେବା। ଯେଉଁ ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ର ନେଇଥିଲେ ଏବେ ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ର ପକାଇଦେବା। ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାଇ ଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ନେଇଥିବା 2ଟି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ହାଫ୍ ହାଫ୍ କାଟିକିରି ଆମେ ଗୋଟା ପକାଇବା। ଏହାପରେ ନେଇଥିବା ଆମର ସମସ୍ତ ପିଆଜ ଆଉ ଟମାଟୋକୁ ପକାଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ପିଆଜ ପକାଇଲା ବେଳେ ଆମର ବହୁତ ସମୟ ଲାଗେ ପିଆଜଟା ଜରିବା ପାଇଁକି। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପିଆଜ ପକାଇବେ ସେତେବେଳେ ଯଦି କିଛି ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ତାହେଲେ ତାହା ଜଲ୍ଦି ସିଝି ଯାଇଥାଏ। ଆମେ କିଛି ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ଏବେ ଏହାପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାଇକିରି ଭଲ ଭାବରେ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେବା। କିଛି ସମୟ ଏହା ସିଝିଗଲା ପରେ ଆମେ ପୁନର୍ବାରକୁ ଘାଣ୍ଟିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ତାକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେବା ଭଲ ଭାବରେ। ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମେ ଏହାକୁ ପୁନର୍ବାର ଘାଣ୍ଟିବା, ନହେଲେ ମସଲା ସବୁ ପୋଡ଼ିକି ଲାଗିଯିବ। ଏବେ ସେହି ସମୟ ଭିତରେ ମୁଁ ରଖିଥିବା ସୋରିଷ ମସଲାଟିକୁ ଛାଣିଦେବି। କାହିଁକିନା ସୋରିଷ ମସଲା ଯେଉଁ ହେଇଥାଏ ତା ଦେହରେ ଯେଉଁ ଚୋପା ଥାଏ ସେଗୁଡ଼ାକ ତରକାରୀକୁ ଅଧିକା ବହଳିଆ କରିଦିଏ। ଆଉ ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବି ତରକାରୀରେ ଭାସେ, ଯେଉଁଟାକି ଭଲ ଲାଗେନି ତରକାରୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁକି କେବଳ ତା'ର ପେଷ୍ଟଟିକୁ ବା ତା'ର ଯେଉଁ ଲିକ୍ୱିଡ଼ଟିକୁ କାଢ଼ିଦେବି ଆଉ ଛାଣିକିରି ତାକୁ କେବଳ ସେଇ ସୋରିଷ ମସଲାର ଯେଉଁ ପାଣିଟା, ତା କ୍ରିମ୍ ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁ ପାଣିଟାକୁ ମୁଁ କେବଳ ୟୁଜ୍ କରିବି। ଆଉ ଖଦଡ଼ା ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ୟୁଜ୍ କରିବି ନାହିଁ, ତାକୁ ଛାଣିକିରି ଫିଙ୍ଗିଦେବି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ କରନ୍ତୁ, ଯାହାକି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ରହିବ। ତ
तरकारी भी देखा सुंदर हम। देखु यही पानीटी को केवल मु यूज करी तरकारी रे। एबे मसला हो आसला आम ताको घांटी दबा आउ थे। टमाटर गुड़िक सीझी कि ना ताको टिके आम चेक कर नबा। आउ थे घोड़ाई देवा आउ किछि समय तापर जाई ताहा हो। एबे मसला हो आसला। एबे आम तादरे किछि काश्मीर चिली पाउडर ऐड करदबा। यह तरकारी कलर को सुंदर करिवारे साहाय्य करे। आउ आपण माने जानिथिबे यह द्वारा तरकारी बहुत सुंदर देखा जाए। एबे आम मसला हो आसला। देखंतु मसला टे हो आसला। आधर आम एबे अदा रसुण पेस्ट को ऐड करदबा। बहुत कम मसला केवल पियाज और टमाटो अधिका नेबे बाकी मसला बहुत कम केवल 2 चम्मच अदा रसुण पेस्ट आम आधे ऐड कले। याको मध्य किसी समय कि आम छाड़ीदेवा सीझा भल भाव। देखो मसला टी केते सुंदर भाव कलरफुल हो आसला। आम मसला वर्तमान संपूर्ण पूरा रेडी हो गला। एबे आम तादर किछि आलू ऐड करदबा। आम काटिक रखिथिबा आलू आलू को बेसी मोटा करिवेनी पतला पतला कहीं एटा चूना माछ से आम आलू गुड़ी को पतला पतला करी काटिबा। जस्ट भजा ठू टिके मोटा साइज रखिबा। एबे किछि समय आलू होई गला परे टिके मसला रे जरी गला परे आम तादरे माछ ऐड करबा। माछ को मध्य मसला रे पके किछि समय आम गोळेबा। एठी मु गरम पानी बसैछि कहीं आम ठंडा पानी देले तरकारी फुटिया टाइम लगे ता टेस्ट भी टिके एते भल लगे से आपण पानी पूरा गरम न करंतु न फुटांतु बाकी आम अल्प उषुम करदेवा। आउ किछि माछ मुठी ऐड कली। देखो तरकारी आमर कषाटी केते सुंदर भाव हो जाए। आलू को चेक करबा आलू टिके सीझी गला परे आमे तादरे गरम पानी जो आमर करथिले ताकू आमे ऐड करदबा। एबे आमे गरम पानी ऐड करबा। आवश्यक मुताबक पानी देबे ना अधिका पानी देबे ना ही कम पानी देबे। आपन को जदि बहलिया लगे भल लगे ताहले आपन कम पानी देबे। जदि आपन झोल झोल खाइबा को चाहुथिबे ताहले आपन अधिका टिके पानी देबे। काहेकि ना हमर आदर सारू पड़िनी केवल आलू आउ माछ सेति पई कि बेसी पानी टाणी माने आपन देखि चाहि कि पानी देबे। एबे हमर तरकारी फुटिलाणी देखंतु केते सुंदर होईछि तरकारीटी। आम आदि कौन सी एक्सट्रा मसला भी पकेबार नहीं। एबे आमे देदबा आमर जो रखिथिबा सोरिष मसलार जो पानीटे एटा लास्ट को जिते देखिए आप माछ आलू टिके होई आसलानी सेतबेले आपण एटा को देबे तरकारी फुटिला परे। एबे आको आमे तादरे दुईटी आंबुल ऐड करदबा। चुना माछ को आंबुल एटा सबुठु
बेस्ट कॉम्बिनेशन से आपण देरे दुईटी आंबुल आम तो टमाटर पकईचे से कि देखिकी आम दुईटी आंबुल पकईले बेसी पकईले बेसी खट्टा हो दुईटी आंबुल पकईची एबे आम तरकारी पकापकी हो आसला देखु आम ए देखीद आलू सीझिला कि नहीं देखते केते सुंदर भाव में आलू सीझी जाइए। हाँ आम तरकारी एबे वर्तमान पूरा रेडी हो गलानी। एबे आम गैस को बंद करके तरकारी को घोड़ाई दबा देखु एबे आम तरकारी कंसिस्टेंसी केमिति कलर केमिति आपन को भल लगुच ना आशा करी आपन को निश्चिंत भल लगुथिबो। एबे आमे तरकारी बाड़ी दबा तरकारी बाड़ी दबा आंबुल बाचिकी आम सार बढ़ा हो देखु आमर एबे खाइबार थाली रेडी होबारे हो जाइए खाइबा संपूर्ण रेडी। एबे किछि आमे काकुड़ी ऐड कर दबा काकुड़ी किछि दे दबा या पर पियाज और कच्चा लका मध्य सजाई दबा। एबे हमर खाइबा थाली रेडी लाइक थैंक यू।